ہر شخص پریشان ہے، ہر لب پہ ہے خاموشی۔ جی ہاں دوستو، ہر شخص پریشان ہے، ہر لب پہ ہے خاموشی۔ ہے کون جو میرے خلوص کو یہاں نیلام کر رہا ہے؟ میرا جموں کشمیر آج اداس ہے، ہر طرف خاموشی، ہر لب پر مہر لگی ہے، اور لوگ ہمارے خلوص، ہماری محبتوں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے صدیوں پرانے بھائی چارے کو نیلام کیا جا رہا ہے، ہماری روایات پہ سیاستیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے اپنے لوگ اس وقت کہیں قبرستانوں میں دفن ہو رہے ہیں، کہیں شمشان گھاٹوں میں جلائے جا رہے ہیں، کہیں اقلیت کے نام پہ تو کہیں کسی اور نام پہ۔ کوئی نہ کوئی شخص زندگی سے ہاتھ دھو ہی رہا ہے۔ کون ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے اور کس کو اس سے کیا مل رہا ہے؟ ہم اس بحث میں نہ جا کر کے صرف اتنا کہیں گے کہ جب کبھی بھی یہاں پر کسی شخص کا قتل ناحق ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ ہم آئے روز کسی نہ کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں اور یہ سوچ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی اس میں اپنا نہیں، کیونکہ 1990 سے لے کر آج تک ہم اس چیز کے اب عادی ہو چکے ہیں۔ کہیں اقلیت کی بات ہوتی ہے تو پریشانیاں ابھر کے سامنے آتی ہیں، تو کہیں جب میجورٹی کی بات ہوتی ہے تو خاموشیاں چھا جاتی ہیں، اور اس طرح سے زندگی کا کارواں رواں دواں رہتا ہے۔ لیکن ایک چیز کسی کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر انسانیت آئے روز یہاں پہ کیوں قتل گاہ بن رہی ہے؟ کیا واقعی طور پہ ہمارے جموں کشمیر کو ایسی بری نظر لگ چکی ہے کہ اب ہم کچھ بھی سوچنے کی پوزیشن میں نہیں رہے ہیں؟ ہر طرف حالات بہت زیادہ ابتر ہو رہے ہیں۔ حالات کی بہتری کے ہر بار دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن آئے روز کہیں نہ کہیں پر کوئی بے گناہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو ہی بیٹھتا ہے۔ تشدد کے شکار ان گھرانوں کو ہم جا کر کے کیا سمجھائیں کہ آپ کے پیارے تشدد کا شکار کیوں ہوئے؟ جہاں علم کی دانشگاہ میں بھی قتل گاہ بنانے میں کسی کو اعتراض نہ ہو، جہاں کسی بھی جنس کا خیال نہ رکھا جائے، اور احتجاج کرنے والے کچھ دن احتجاج کریں، بیانات دیں، معاملات رفع دفع ہو جائیں، لیکن اندر ہی اندر سے جموں کشمیر کے اندر عوام میں جو بے چینی، اضطراب اور تذبذب کا اس وقت ماحول ہے، اس سے بلا پوری دنیا کیسے واقف ہو؟ کیونکہ یہ تو دل کی باتیں ہیں۔ ہر شخص اس وقت قتل ناحق پہ کہیں نہ کہیں پر بیٹھ کر کے مباحثے کر رہا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یہاں پر جتنے بھی اموات ہوئے، ان اموات کو لے کر کے بات ہوتی ہے، ہر کوئی ہائے افسوس کی بات کرتا ہے، اور افسوس کرنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے۔ دل کسی بھی کام میں نہیں لگتا، کیونکہ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ سوال کہیں نہ کہیں پہ جا کر کے کشمیر خطے پر ہی اٹھتے ہیں، اور اس طرح سے کچھ طاقتیں اس میں بھی اپنے سیاسی فائدے ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان سیاستوں کے بیچ میں عام آدمی کتنا پس رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہماری سکھ برادری کے لوگ جنہوں نے کووڈ-19 میں ہمارے بچوں کو، ہمارے اپنوں کو، ہماری بچیوں کو اپنے گھروں کے اندر، اپنے گردواروں کے اندر رکھا، اور اس طرح سے کئی دیر تک ان کی خدمت کرنے کے بعد اپنے خرچے پہ انہیں اپنے اپنے گھر بھیجا، وہ بھائی چارہ اور وہ خلوص آج وہ سوچتے ہوں گے کہ دنیا میرے خلوص کا صلہ دے چکی مجھے، تو بھی میرا خلوص میرے منہ پہ مار دے۔ اور اس طرح سے کئی جگہ پہ بڑے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے۔ ان سوالات کے جواب کون دے گا؟ کیا سیاستدان آ کر کے اس پہ اپنے بیان دیں گے، سیاستیں ہوں گی اور سب کچھ رفع دفع ہو جائے گا؟ جی نہیں۔ جب بھی کوئی یہاں پہ بے گناہ، بے تقصیر یہاں پہ مارا جاتا ہے تو یقیناً ہر کسی کو دکھ ہوتا ہے، ہر گھر کے اندر ماتم چھا جاتا ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے بھی آپ بات کریے تو جموں کشمیر کے اندر ہر جگہ پہ ناکے لگے ہوئے تھے، تلاشی کاروائیاں چل رہی تھیں، سڑکوں کے اوپر شناختی کارڈ دیکھے جا رہے تھے، اور اس طرح سے
लोग ये समझने से कासिर हैं कि आखिर जिन लोगों की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है उनका खमियाजा इस कौम को बार बार क्यों उठाना पड़ता है, क्यों यहाँ की सिख बरादरी को इतना ज़्यादा अब खौफ महसूस हो रहा है, जिन्होंने 1990 से आज तक अपने बल पर यहाँ कश्मीर में रह करके कश्मीरियत को फ़रोग़ दिया और भाईचारे को हमेशा ही जिंदा रखा। हमारी तो यही अपील होगी, चाहे कोई यहाँ पे हिंदू रह रहा है, सिख रह रहा है, बौद्ध रह रहा है, या बाहरी रियासतों से जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, मजदूर हैं, हम तो यही चाहेंगे कि जिस तरह से भाईचारे की रिवायात यहाँ कायम रही, हमेशा कायम रहे, क्योंकि कत्ल नाहक किसी का भी होता है, इंसानियत का ही कत्ल होता है। कुरान पाक के अंदर भी वाज़ेह कर दिया है कि जिसने एक बेगुनाह का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्लगाह में बदल दिया। एक मजमूम कोशिश हो रही है जिसमें जम्मू कश्मीर को वापस 1990 की दहाई में धकेलने की कोशिश की जा रही है। अक़लियतों के अंदर खौफ व हिरास पैदा करके कुछ लोग अफवाहों के बाजार गर्म कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो सोसाइटी के अंदर नहीं चाहते कि यहाँ पर अमन सुकून रहे। यहाँ सियासत करने वाले भी कम नहीं हैं और किसी न किसी तरीके से इस तरह की सियासतें हो रही हैं जिसमें अक़लियतों को यहाँ पर इतना डराया जा रहा है कि वो अपनी बसे बसाए घरों को छोड़ करके भागने पे मजबूर हो रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो इस सोच में पड़े हुए हैं कि अगर हम भाग भी ना पाए, हमारे पर गुजारे ना हुए, तो आखिर हमारी ज़िंदगी कटेगी कैसे। हालांकि सच तो ये है कि हमने घर घर जा करके, गली गली जा करके माहौल को जांचने की, परखने की कोशिश की। हर किसी ने कहा कि कौन चाहेगा कि हम इस गुलदस्ते से सिख बरादरी को निकलता हुआ देखें, इस गुलदस्ते से हम उन लोगों को निकलता हुआ देखें जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगियाँ बिताई, अपना बचपन खेला, हमारे साथ पढ़ा लिखा, हमारी दानिशगाहों में हमें बहुत कुछ सिखाया। अब अगर यही दानिशगाहें, यही जगह कब्रिस्तान बननी शुरू हो जाएंगी, शमशान घाट बनने शुरू हो जाएंगे, तो शायद इंसानियत भी मरेगी और इंसान भी मरेंगे। खौफ के इस आलम में हर किसी ने ये अपील की है कि सियासतदान इस पर सियासत ना करें, बल्कि हम सब मिलके, चाहे कहीं पे सिख मारा जाए, कहीं पे मुसलमान मारा जाए, कहीं पर आम बच्चा मारा जाए, कहीं पर भी कोई तशद्दुद का शिकार हो, हम सबको इस मामले पर बात करनी चाहिए। और हमें ये उम्मीद है कि हमारी उस भाईचारे की रिवायात जिनको लेकर के सदियों से जम्मू कश्मीर को मेहमान नवाजी और जन्नत का गहवारा बताया जाता था, ये सारी रिवायात कायम रहेंगी। एक सिख युवक ने जब इस मामले पर बात की तो बहुत बड़ी बातें की, ऐसी भी बातें की जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब सन 2010 के वाक़यात पेश आए, कहीं पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, सब लोग अपने बल पे चला करते थे, हमें आज तक किसी ने नहीं सताया। इसी तरह से जो लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं, कश्मीरियों से ज़्यादा यहाँ पर बाहरी रियासतों से काम करने वाले लोग होते हैं और अपनी दिहाड़ी पर काम करके यहाँ गुजारा करते हैं और इस तरह कई महीने गुजारने के बाद अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं। उन दिनों में भी वो लोग आते रहे जब यहाँ इंतहाई खौफ व हिरास था, और आज का दिन जब ये दावे किए जा रहे थे कि हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब जो तज़्ज़ुब और इज़्तिराब की कैफियत पैदा हुई है, जो सिलेक्टिव किलिंग्स होनी शुरू हो गई है, इससे यहाँ पर न सिर्फ कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तबाह हो जाएगी, बल्कि कश्मीरियों की एतबारियत भी दूसरी रियासतों में ख़त्म होने का ख़तरा है। और इसको लेकर के हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों से लोग दूसरी रियासतों में काम करते हैं। और इसी तरह से आप जानते हैं कि इस मामले को लेकर के सिख बरादरी के अंदर भी कुछ खदशात थे। हमारे पास सोशल मीडिया नेटवर्क और दीगर इस तरह की साइट्स मौजूद हैं जिसमें हम भाईचारे को लेकर के उनको एक इस तरह की तसल्ली दे सकते हैं जिससे ये एहसास हो जाए कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत रही है, जम्मू कश्मीर एक ऐसा खित्ता रहा है जिस खित्ते में अमन को परवान चढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों ने बेशबहा कुर्बानियाँ दी हैं, और ये कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, था और रहेगा, और इसके लिए हर कोई बात करेगा, क्योंकि इंसानियत को मरते आम कश्मीरी नहीं देख सकता। हम सयाहों से और उन टीवी चैनल से
जो इस मामले को लेकर के सियासतें करते हैं, इस मामले को लेकर के इस तरह के डिबेट करते हैं जिसमें नफरतों को फैलाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाती, खुदारा आप जम्मू कश्मीर पर सियासतें, तकरीरें और डिबेट करने बंद कर दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग पहले ही तज़ज़ुब, इज़्तिराब, खौफ व हिरास में जिंदगी जी रहे थे। अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आई थी। आप खौफ व हिरास फैला करके यहाँ के भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि हर माइनॉरिटी के साथ एक एक कश्मीरी यहाँ पर मुकम्मल तरीके पे खड़ा है और हर किसी को इस तरह के वाक़यात पर अफसोस है। नाज़रीन किराम, हम ये अहद करेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर को किसी की भी बदनज़र ना लगे और हमारा जम्मू कश्मीर महफूज रहे अफवाहबाजों से, हमारा जम्मू कश्मीर महफूज रहे ऐसे लोगों से जो यहाँ के भाईचारे को ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी बात में कहीं आपको कोई गलत बात नज़र आती हो तो आप मेहरबानी करके उस बात को ज़रूर हम तक पहुँचाइए अपने कमेंट में। हम यही उम्मीद करेंगे कि इन मामलात को लेकर के आपके खदशात ज़रूर हमारे सामने आएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हमारे यहाँ भाईचारे को और हमारे लोगों की हिफाजत करे। फिलहाल इतने के साथ अपने मेज़बान शाहिद मसूद बुखारी को आज के इस शुमारे से दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ुन नासिर।